Hey sir, I am the Cadet Habitation Nico, and I am here to show you how to plot DR position to fixed position using 2 stars. So first, we need to measure the latitude, which is latitude is 44 degree 10 minutes north. So magsugod ta diri 44 10 minutes. So kinaman ni siya. So second is longitude. So longitude is 169 degree 30 minutes east. So what mo ni siya ang mag-measure ta from 169 to 30 minutes. So mo ni siya. So this is our DR position. Kini. Muna siya to ang DR position. So next, go. So RZN is 85.2. So atong i-measure dire is mo ni ato ang ZN. Kini. Then ato ani siyang i-drag dire sa ato ang DR. So after this, mo na siya ang sa ZN nga na-drag na sa DR. And next, we can measure 5.2 away from the DR. Magsukod ta og 5.2 from here to here. So this is now our distance from the DR, 5.2 away. And now atong kuhaon ang first ITP. So first 10 minutes latitude, 10 minutes north. Then second is longitude 21 minutes east. So kini siya. So now our first ITP is latitude 44 degree 10 minutes north and longitude 169 degree 21 minutes north east. So next, proceed sa second star. So ato ang kuhaon ang ZN. So ang iyang ZN is 183.3. So 183 is here 1.3. Then drag to DR. DR. So mo niya ang iyang ZN. So next, we need to use our tools. Compass divider. So sukod ta og 6.4. 6.4. So mao ni ang 6.4. So mao ni siya. Let's proceed to position line. So position line is 273.3 degree. Kani. Then drag to
there is a distance nga na-measure ganina nga 6.4 dire. So the second ITP is ano ni siya 44 degree 2 minutes north, then longitude 169 degree 29 minutes north east ini. So mao na ni siya kung asa nag-cross ang imuhang nasukod nga kuan position line, dito nimo makuha ang imuhang fixed position. So mo ni ang nasukod ganiha sa duha ka position line kini, ang pinaka corner na niya is mo na ang imuhang pinaka fixed position, which is ang latitude is 44 degree 2 minutes north, then ang longitude is 159